Hello guys, may ngapon ka natong tanan guys, no? Nato diri sa may dalan Verdesis guys, nato ang siyudad sa Magdalena City Negros Hospital o downtown area. So look guys, ining kapunon guys, no? Alang sa pagsaulog ug mapuon sa tingkalalag o undas sa Tagalog guys, no guys. So medyo traffic guys sa may dalan Verdesis guys. Traffic kayo guys. Thank you so much sir for the next video. Ato sa sales shop guys, kaya atong palitan si Kuya Bintong nangayo og tipag nga cellphone unya i-actionan dayon sa tuwa mga master cutter si Alvin Yaiso, Odo Tampan og si Dundun Yaiso guys. Thank you so much guys. Bye.